ओडिशार मॉडर्न हिस्ट्री आजिर आमर टॉपिक होची जय राजगुरु द फास्ट अटैक ऑन द ब्रिटिश बाय ओडिशा माने आज जय राजगुरु को विषय में पढ़िबा। तो पूर्व वीडियो रे अपन जदि पूरा ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज टाको देखुचंदी तो पूर्व वीडियो रे हमें देखिथिले केमिति इंग्रज माने आसिले एवं ओडिशा को पूरा पूरी कैप्चर कर देले। पुरी कटक गंजाम बालेश्वर संबलपुर ये सब जगह को कैप्चर करिकि रखिले। तो ये कैप्चर हे सला परे ओडिया मानक तरफ केमिति काउंटर अटैक करा गला से कहानी आज स्टार्ट हो। आम जब काउंटर अटैक कथा कहबा जातीय लेवल रे ताले आमे जानिचे कि सिपाही विद्रोह हेतिला 1857 मसीहा रे, किंतु तार बहुत दिन पूर्व 1817 मसीहा रे पाइक विद्रोह हेतिला ओडिसा रे। किंतु ये पाइक विद्रोह पूर्व मध्य 1804 मसीहा रे 1834 एई मसीहा पाखापाखि आमर जय राजगुरुंकर कहानी रही से केमिति अटैक करथिले ब्रिटिशर्स को, तांकर प्रॉब्लम कौन थिला, प्रकृत रे जय राजगुरु थिले किए, तांको अटैक करियो काहेकि दरकार पड़ला एवं केमिति एटा हमर ओडिशा इतिहास सहित जड़ित से विषय रे आज वीडियो रे देखिबा। एवं आउ गोटे कथा ए स्टोरी ऑफ 1 लाख कोन लक्ष टंकार स्टोरी कोन कोट आसिला ए लक्ष टंका किए काहाकू दबो बोली कहितला से विषय रे मध्ये देखिबा। आज रे वीडियो टाको स्टार्ट करिबा। तले ओडिशा मॉडर्न हिस्ट्री रो एवं अलगा सब टॉपिक रो जदि आपनकर पीडीएफ दरकार तले आपण टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे। एटी हमर क्यूआर कोड रहिछि एवं तार लिंक मध्ये रहिछि। ए लिंक एवं ए क्यूआर कोड रे आपण स्कैन करि परिबे, नचेत डिस्क्रिप्शन रे जाई के लिंक रे मध्ये टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे एवं जो पीडीएफ गुड़ा को मुझे डिस्कस करुच्ची से पीडीएफ टाको पाई परिबे। या छडा जदि आपनकर आउ किछि दरकार किंबा फीडबैक ताले आपण कमेंट सेक्शन रे कहि परिबे। ताले आज रे हमें स्टोरी स्टार्ट करिबा। ताले 1803 मसीहा रे पुरी कटक बालेश्वर सब ऑक्युपाइड हे चलतिला। संबलपुर तो टिके सेपरेट थिला। संबलपुर विषय में डिटेल्स पूर्व वीडियो रे देखिछे जे केमिति संबलपुर अलग अलग समय अलग अलग लोकन द्वारा चौहान डायनेस्टी द्वारा शासित होला। तो संबलपुर को टिके साइड करिकि आमे जदि केवल कोस्टल कथा हेबा तो सेई क्षेत्र रे खोर्धार राजांकर भूमिका मुख्य आसीबो। खोर्धार राजा तो खोर्धार राजा से समय किए थिले याको नाम मन रखंतु याकर ना, क्योंकि ये पूरा सेठा पर्यंत रहिबे माने पाइक विद्रोह पर्यंत रहिबे। तो खोर्धा राजांकर नाटा हमें मन रखिया पड़िबो। तो तांको नाम होची मुकुंद देव दुई। मुकुंद देव टू खोर्धा राजा मुकुंद देव टू। खोर्धार ये राजा थिले जेतेबेले इंग्रज माने आसिले। तले इंग्रज माने जेतेबेले आसिले पूर्व वीडियोटा मने पकांतु जेतेबेले पुरी को अटैक करिवा थिला तांकर प्रथमे गंजाम रु पुरी आसिले, पुरी रु ही कटक आसिले। तो जेतेबेले पुरी को आसीबार थिला से फतेह मोहम्मद को देइकरी जो फतेह मोहम्मद को पैसा देइकरी ब्राइब देइकरी से बाट देइकि आसिले, संकीर्ण रास्ता देइकि चिलिका रे आसिले। तापर माणिकपाटना ठारे आसिकरी कैंप लगेइतिले। सेठु संदेश पठेइतिले जे आमे पुरी मंदिर रे कोनसे हस्तक्षेप करिबु नाही एवं सेवायत मानकु उचित सम्मान प्रदान करिबु ए प्रॉमिस करिकि से आकु आस्तिले। किंतु या सहित आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस थिला कि से समय जे खोर्धार राजा थिले माने मुकुंद देव टू तांको मध्य ब्राइब दिया जाइतिला। लक्ष टंकार दिया जाइतिला माने प्रॉमिस करा जाइतिला। मुकुंद देव टू को से समय जे ब्रिटिशर्स जे आसुतिले कर्नल हारकोट को अधीन रे आसुतिला जो ब्रिटिश कर सैन्य बाहिनी, तो हारकोट मुकुंद देव को प्रॉमिस करथिले जे तांको लक्ष टंका प्रदान करिवे। लक्ष टंका प्रदान करिवे या बदल रे ए लक्ष टंका बदल रे मुकुंद देव टू कोनोसी बाधा विघ्न सृष्टि करिवे नाही एवं ब्रिटिश रो ट्रुप पुरी रे एंट्री करिबारे सहायता करिवे बा सहज से आसीबे, तांको कोनोसी अपोजिशन करिवे नाही। तो ए डीलटा मुकुंद देव टू को सहित हेतिला। मुकुंद देव टू बेसी एज रो नथिले से समय जदियो माने इतिहास रे तांकर एक्जाक्ट बार्थ डेट केबे बार्थ ईयर केबे ए विषय मेंशन नाही बा मिलि पारे नाही, किंतु से समय रे जणा जेतेबेले से ग्रहण कले सिंहासन ग्रहण कले से माइनर स्टेज रे थिले, बेसी एजेड नथिले, यंग थिले। तो जो यंग राजा थिले मुकुंद देव टू से 1 लाख टंका तांको मिलियो बोली कुहा गला। हारकोट तांको प्रॉमिस करले, किंतु प्रॉब्लम एटा हैला जे जो लक्ष टंका तांको प्रॉमिस करा हैतिला से लक्ष टंका रु केवल 70,000 टंका ही तांको मिलिला। 70,000 टंका ही तांको दिया जाइतिला। माने काम तो हेगला ना, ब्रिटिशर्स माने अख्तियार कर दिले इन ओडिसा को। तो तापरे से 70,000 टंका देले। सेटा पुनी दीटा इंस्टॉलमेंट रे गोटे नुए दीटा इंस्टॉलमेंट रे दैछन्ती 70,000 टंका। बाकी 30,000 टंका ब्रिटिशर्स माने तांको कथा मुताबक प्रदान कले नाही। एटा थिला फर्स्ट प्रॉब्लम। माने खोर्धा रे जो ए अनरेस्ट तयारी हैला आमे केमिति जय राजगुरु को पाकु जिबा धीरे धीरे से जिंसडा आमे देखिबा। तो प्रथम थिला खोर्धा रे ए प्रॉब्लम कि खोर्धा राजा मुकुंद देव टू को जो प्रॉमिस करा हैतिला से पैसा तांको ब्रिटिशर्स मानक द्वारा मिलि पारला नाही। आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखंतु खोर्धा रे ए संघर्ष हेबार कारण कि खोर्धा राजा जेते मराठा माने थिले, ब्रिटिशर्स आसिया पूर्व मराठा माने थिले, ब्रिटिशर्स आसीबा पूर्व मराठा शासक माने थिले। तो मराठा माने जेते थिले ए समय रे तो हमर जो खोर्धा राजा ए होचन हमर खोर्धा राजा, आउ जने थिले हमर पारलाखेमुंडी राजा,
ସବୁ ତ ରାଜା ଥିଲେ, ଲୋକାଲ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ରାଜା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଉ ରାଜା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଇଏ କଣ କଲେ, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା କଣ କଲେ ନା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଲମ୍ବାଇ, ରେହାଙ୍ଗ ଆଉ ପୁରୀ। ଏଇ ଏରିଆର ଶାସନ ବଦଳରେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ, ଏବଂ ମରାଠା ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଦେଲେ, ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଦେଲେ। କାହାଣୀଟା ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେ କଣ କଲେ ନା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଲମ୍ବାଇ, ରାହାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆଣିଲେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ରାଜା ଅଫ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ତ ଏଇ କଥା ଚାଲିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରାଠା ମାନେ ତ ପଳେଇଲେ, ମରାଠା ମାନେ ପଳେଇଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭାବୁଥିଲେ କଣ, ଆମର ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡୁଛି, ହାରକୋଟ ତ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ରିଲେସନସିପରେ ଆଣିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଜାଗା ଗୁଡା ଫେରିଦିଏ, ମାନେ ଲମ୍ବାଇ, ରାହାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡା ଫେରିଦେବେ। କାହା ମାଲିକାନା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ମରାଠା ମାନଙ୍କର, କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ କାଢିକି ଆସିଗଲେ, ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଭାବିଥିଲେ ବା ଭାବୁଥିଲେ ବା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଇଟା କଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିଷ୍ଟୋର ଦ ମହଲ୍ସ ଟୁ ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଙ୍ଗର ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ସବୁ ମାନିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଏଇ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯାହା ବି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଡିସଅନେଷ୍ଟି କଲେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ହେଲା, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ମୁଁ କହିଛି ଏବେ, ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଠୁ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରିଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ରାଜଗୁରୁ। ତ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ। ଯେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଜୟକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ରାଜଗୁରୁ। ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ରାଜଗୁରୁ, ଯିଏକି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ କଣ କଲେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଇ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ତ ଏଇ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଏଇଠୁ ଆସିଲା। ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର ରାଜଗୁରୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟେଡ ଫିଗର ଥିଲେ। ତ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ କଣ କଲେ, କଟକକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କଲେ, କଟକ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ମେନ୍ ସେ ସମୟରେ। ତ କଟକକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କଲେ ଏବଂ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କଲେ କି ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକ ଆମେ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଲସ୍ କରିଦେଇଛୁ, ମାନେ ମରାଠା ମାନେ ଆମଠାରୁ ଯୋଉଟା ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ପଇସା ବାକି ଅଛି ତାକୁ ବି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆନୁଆଲ ପେସ୍କସ୍ ଆମେ ଯାହାବି, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିକିରି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଇଏ ଏତିକି ପଇସା ଦବ, ସେତିକି ପଇସା ଦବ, ଏମିତି ହିଁ କରିବାର ଥିଲା ନା, ନହେଲେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ହିଁ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ରାସ୍ତାରୁ। କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଆଲି କିଛି ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ତ ସେ କହିଲେ ଆନୁଆଲ ପେସ୍କସ୍ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଦବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ରିଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବେସିକାଲି ଆମ ଜାଗା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାରାଠା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲସ୍ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ପଇସା ଡ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ପଇସାକୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଟିକେ କମେଇବା କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କଥା ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକିରି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କଣ କହିଥିବେ, କିଛି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ସିଏ ତ ଛାଡ଼ିବେନି ପଇସା। ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାପଚର କରିସାରିଲା ପରେ ସେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦବା ନ ଦବା ସହିତ ବି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲା। ତ ନୋ ଡିମାଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ, କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ତ କଲେନି, ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାନ୍ତୁ, ୟାକୁ ମାନେ ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତୁ, କିଙ୍ଗ ୟାକୁ ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ ମାଇନର ଥିଲେ, ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଇଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଚାଲିଥିଲେ ଯାହା ବି ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷର। ତ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ।
ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଠୁ କଣ କହିବେ, ସିଏ ତ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହିଲେ, କଣ କରିବେ, ୟାକୁ କଣ କରିବେ, ତାକୁ କଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜାଗା ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକାଲ ଜାଗା ସବୁ, ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ସେ ଜାଗା ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ମରାଠା ମାନେ ଯାଇ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ବି ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା, ତ ମରାଠା ମାନଙ୍କର ବି ହେଲ୍ପ ନିଆଗଲା। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କଲା। ସିକ୍ରେଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କଲା ଏବଂ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ତା ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଟୁଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଟୁଙ୍କର ଆଜ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ସହିତ ଡିଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଯାଇକିରି ଯେତକ ମାନେ ଲୋକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଜମିନଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସବୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏକାଠି କରାଇଲେ। ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ଫୋନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା। ତ କଥା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ପୁଣି ସିକ୍ରେଟଲି ପଠାଇବାର ଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲା, ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଯେ ଜଣେ ସିକ୍ରେଟ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଗର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏ ଯୋଉ ଆମର ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଏ ପ୍ଲାନିଂଟା କଲେ ଏବଂ ଏମିତି କରିକିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା, କନିକା ରାଜା, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। କନିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର, ସେଇ ଏରିଆର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। କାରଣ ୟାର ବି କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନିକା ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ କେ ତିନିଟା ଯାକର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକିରି, ରାଜା ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ, ଆଣ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଜିନିଷକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କଣ ହଉଛି ଏସବୁ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ତ କଣ କରାଯିବ, ତ ସେ ସମୟରେ କଲୋନେଲ ହାରକୋର୍ଟଙ୍କ ସମୟ ଏସବୁ 1803-4 ମସିହାରେ ଚାଲିଛି। 1803 ଲାଷ୍ଟ 1804 କଥା ଚାଲିଛି। ତ 1804 ମସିହାରେ ହାରକୋର୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଲୋନେଲ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ୱେଲେସ୍ଲି, ଯିଏକି ସବୁତକ ନିଜ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଜରିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ୱେଲେସ୍ଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ହଉ, ଯୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ କିଛି ନ ହଉ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ପୁରୀକୁ ଏଭଳିଆ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାଇବ ଦେଇକିରି। ତ ଆମର ଯିଏ ଇଏ ଥିଲେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲେସ୍ଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ ହାରକୋର୍ଟ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଲୋନେଲ ହାରକୋର୍ଟ। ତ କଲୋନେଲ ହାରକୋର୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ମୂଳପୋଛ କରିଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ପୁରା ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ୱେଲେସ୍ଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରି କଟକରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଟନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କଣ କରାଗଲା ନା ହାରକୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା କି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା କରିବ କର, ସିମ୍ପଲ ୱେରେ, ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ମାନେ ପୁରା ମୂଳପୋଛ ଆଟାକ୍ ତ କରିବାର ନଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ କାମ ନେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯେ ମେନ୍ ଫିଗର ଥିଲା ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ଆରେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ୱିକ୍ ଲିଙ୍କ, କାରଣ ସେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରୁ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ନେଗୋସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ନେଗୋସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଏ କଥା, ତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଜବରଦସ୍ତି ଏ ନେଗୋସିଏସନରେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ କଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଫାଇନାଲ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ହୁଏତ କିଛି ପଇସା ଦେଇକିରି, କିଛି ଲୋଭ ଦେଖେଇକିରି ଜାଗା କରିଦେବେ, ନିଜ ନାଁରେ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ସେମିତି ହିଁ କାମ ଆକୁ କରିବେ, ଏ ସନ୍ଦେହ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିକିରି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଭାବରେ ଉଭା ହେଇକି ଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା, କନିକା ରାଜା, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କର। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସୋଲଜର ଡିପ୍ଲୟ କଲେ, ଲମ୍ବାଇ, ରାହାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ସୋଲଜର ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ କଲେ। 22 ନଭେମ୍ବର 1804ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1803 ମସିହାରେ ଏସବୁ ଅକୁପାଏଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। 2 ନଭେମ୍ବର 1803 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ବର୍ମୁଲା ପାସ୍ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଅକୁପାଏଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାର ବର୍ଷେ ପରେ 1804ରେ 1804 ନଭେମ୍ବରରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିକଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନା ମନେ ରଖିବା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 1804ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିପିଲି ଯୋଉଟା ରହିଛି ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ଡିଫିଟେଡ ଦ ରାଜା's ଫୋର୍ସ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁଙ୍କର ଯିଏ ଫୋର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡିଫିଟ୍ କଲେ।
तो नवेम्बर 1804 एटा मन रखिपारे 1803 नवेम्बर रे बारमूला पास कैप्चर है तार ठीक वर्षे पर एमान सब अपोजिशन कले तो नवेम्बर 1804 रे यांकर सैन्य बाहिनी को राजांकर सैन्य बाहिनी को ये डिफीट कर सारा पर जो राजा थिले माने खोर्धार राजा थिले से के थिले मुकुंद देव टू तांकर फैमिली मेंबर्स एवं या सहित मुख्य जिंस जय राजगुरु को कैप्चर करागला तो जय राजगुरु जो मेन थिले ताको मध्य कैप्चर करागला केबे जनवरी 3 1805 नुआ वर्षर 3 दिन भितर 3 जनवरी 1805 रे कारण नवेम्बर रे तो हरई छथि ना तो 3 जनवरी 1805 रे मुकुंद देव टू तांकर फैमिली मेंबर्स एवं जयकृष्ण महापात्र राजगुरु को गिरफ्त करागला एवं एत सहित धीरे धीरे कुजंगर राजा को परास्त करके तांको अरेस्ट कर दिया गला एवं आउ जो माने भी तांको साइड रे थिले कनिका राजा कुजंग राजा तांको मध्य रास्ता रो हटा गला तो एमिति हेकरी जो टिके टिके विद्रोह सृष्टि होउतिला मन रखन आमे पाइक विद्रोह विषय पढ़ुने पाइक विद्रोह 1817 रे हेतिला एटा जस्ट 1804 रे जस्ट टिके ही स्टार्ट हेतिला जिंस तो ता पूर्व ही ब्रिटिशर्स माने ताको दमन कर देले कारण गोटे ओवरऑल गोटे इंपैक्ट आसी परला नै ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट कारण ब्रिटिशर्स एबे संगे संगे ही आसीथिले एवं तांगर पावर बहुत अधिका थिला तो कनिका राजा मते ये गले कुजंग राजा अरेस्ट हे गले कनिका राजा को मते कैप्चर करा गला तापर ताको बालेश्वर पठाला तापर मेदिनापुर पठाला माने जेल रे रखा गला एमती कि कनिका कुजंग जो ट्रिपल अलायंस गोटे तयारी हेतिला तार मध्य आ कोनोसी वैल्यू रहिला नाही एही समय रे 1804-5 सरी गला तो 18 जेतेबेले माने कहा कहा को मुकुंद देव टू आउ जय राजगुरु ए दिजन को तो कैप्चर कर दिया जाइछि तो एही समय रे दिजन को मृत्युदंड दबार थिला किंतु जय राजगुरु जय कृष्ण महापात्र राजगुरु निज ऊपर सबतक दोष नहीं माने राजा मुकुंद देव टूंकर कौन दोष नहीं बोली कही ब्रिटिशर्स मानू एवं जहाँ भी दंड देवार अच्छी केवल राजगुरु को ही दि जाऊ राजा को छाड़ी दि जाऊ बोली से निवेदन करते ब्रिटिशर्स माने भी देखिले कारण मुकुंद देव टू भी तो किसी करू ही नथिले आ मुकुंद देव टू को मारिबार अर्थ होची खोर्धार राजा को मारिदेवा आ गोटे एरिया रे जदि राजा को हत्या कर दिया जिवो ताले सेठाकर जो लोक अछंदी से आहुरी ब्रिटिशर्स को एगेंस्ट आसीबे तो सेति में कोन करले ना राजगुरु को तो रखिले जय राजगुरु को तो रखिले किंतु ब्रिटिशर्स माने मुकुंद देव को छाड़ी देले मुकुंद देव M2 जो लिखुची होची मुकुंद देव टू तो मुकुंद देव टू को लीव कर दिले ब्रिटिशर्स माने राजगुरु को रखिले एवं रखिकिरी 6 डिसेंबर 1806 ए डेटा विथ अन्य पड़ो आपन को क्वेश्चन पे 6 डिसेंबर 1806 एटी भी 6 दीटा को 6 पूरा वर्षर शेष मास 6 डिसेंबर 1806 रे जय राजगुरु को अति दुर्दश भाव नृशंस भाव नृशंस अति जघन्य भाव हत्या करागला फांसी तो सीधा कथा है तो फांसी न दिया अति जघन्य भाव हत्या करागला ब्रिटिशर्स मान द्वारा तो 6 डिसेंबर 1806 रे मेदिनीपुर एरिया रे तो यहाँ होगला एवं मुकुंद देव टू को पार्डन कर दिगला जो मैंने मुकुंद देव टू छाड़ी दिगला कौन छड़ाला कौ सत्तर छड़ाला मुकुंद देव टू आउ खोर्धार राजा होगी रही नहीं खोर्धार रही नहीं से पुरी को जीवे आ ब्रिटिशर्स माने जो कथा देइथिले जे से मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन रे जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन रे कौन से हस्तक्षेप करिवे नहीं तो सेही कथाटा ही से मानिथिले केवल एवं तार परिणाम स्वरूप से कहले जे खोर्धार राजा जे मुकुंद देव टू अछंती से एबेटू जे कि पुरी रे रहिबे एवं पुरी रे रहिकरी पुरीर जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन कथा सी बुझे मुकुंद देव टू तो सेबेठू ना यही जगह ही चेंज हो आम जो बर्तमान सुधा पूरा ओडिशार हिस्ट्री पढ़ीचे जे आग गजपति थिले तापरे गजपति भोई वंश आसिले तापरे केमती धीरे 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 सब वंश आसी चलती माने ओडिशा रे खोर्धा राजा आसीगले ए खोर्धारू एबे जो पुरी राजा एबे जो अछंती पुरी रे राजा अछंती तो सी एई डायनेस्टी रे ही अछंती जे कि मुकुंद देव टू तापरे ताका नेक्स्ट जनरेशन एमती हेकरी आमर वर्तमान पुरी राजा आछंती तो एई समय ब्रिटिशर्स मानक समय खोर्धार राजा को पुरी राजा को ट्रांसफर कर दिया गला माने से पुरी रे रहिबे पुरीर जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन कथा बुझे जोटा कि एबे पर्यंत चली तो यहाँ होगा आम पुरी कथा पुरीर मुकुंद देव टू को छाड़ी दिया गला लीव पार्डन कर दिया गला राजगुरु को हत्या करागला 6 डिसेंबर 1806 मसीह 6 दिठाक करके मन रखी पारे 1804 आरंभ होता आ एथि सहित माने यहाँ हत्या करा फल जय राजगुरु को प्रथम ओडिशार शहीद बोली कह जाए शहीद होते प्रथम थरक हत्या कर नृशंस भाव में ब्रिटिशर्स द्वारा तो फास्ट मैटर ऑफ ओडिशा जय राजगुरु को कह जाए तो यहाँ आम सर्ट टॉपिक जय राजगुरु विषय में बेसी किसी इवेंटफुल नाला किंतु एटा स्टार्टिंग पे जरूरी थिला कारण आपन को जानिबा दरकार जे जो राजा मुकुंद देव टू पुरी को गले तापर जो 1817 मसीह पाइक विद्रोह हम से पुरी रे ही प्रॉब्लम क्रिएट हम मुकुंद देव टू पुणी थर रोल को आसीबे तो
से विषय जानिबा पई हमकु ए इवेंटटा मध्ये जानिबार थिला। तो एमती करके आज आमे ए टॉपिकटा सारले यार एमसीक्यू देखिबा बेसी किछि नाही। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द लेजेंडरी लीडर जय राजगुरु एबे कहले जयकृष्ण महापात्र। जयकृष्ण महापात्र खोर्धार थिले। Jay Rajguru served as the royal priest, chief minister, and the military strategist of which of the king of Khordha, Mukunda Deva II. Mukunda Deva II. In October 1804, Jay Rajguru led a highly synchronized armed operation Britishers troops at which fort? को फोर्ट रे बाराबाटी बरुणई रायबणिया पोटगढ़ तो खोर्धारे थिबा जो पोर्ट एबे अछि बरुणई पोर्ट रे ताका अगेंस्ट रे करथिले। बरुणई टेम्पल मध्य वर्तमान रही बरुणई पहाड़ रही। हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू एक्सपोज जय राजगुरु सीक्रेट मिलिटरी स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ए मॉडर्न रैडर सिस्टम। रैडर सिस्टम तो नुह ए किंग ओपनली एटा ही द किंग ओपनली सरेंडर द ब्लूप्रिंट सरेंडर करनथिले किंग ए पब्लिक नोटिस नथिला। दे इंटरसेप्टेड एंड कैप्चर्ड द मराठा मैसेंजर कोलैबोरेटिंग विथ द राजगुरु। राजगुरु के साथ जे मैसेंजर थिला ताको से कैप्चर करथिले। जय राजगुरु इज वाइडली रेवर्ड बाय द हिस्टोरियन एंड द पीपल ऑफ इंडिया एज जय राजगुरु को कह जाता है फर्स्ट मैटर ऑफ द ओडिशा फ्रीडम स्ट्रगल। ओडिशा स्वाधीनता संग्राम प्रथम शहीद बोली विवेचना करा जाता है जय राजगुरु को। शेष प्रश्न इन व्हिच ईयर वाज द जय राजगुरु ब्रूटली एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर बीइंग ट्राइड इन द कॉलोनियल कोर्ट एट मेदिनीपुर। मेदिनीपुर रे को मसिया तंग हत्या करा हितला। शेष प्रश्न यार आंसर कमेंट सेक्शन में कहिबे। डेट विषय मेंशन नहीं किंतु यार डेट मध्ये कहि परिबे। डेट एवं ईयर कमेंट सेक्शन में जय गुरुଙ୍କ डेथ रो सेटा आपण कहिबे। आज भिडियो रे एतिक टॉपिक थिला। नेक्स्ट भिडियो रे आमे पाइक विद्रोह आड़ी की जिबा। 1817 मसियार पाइक विद्रोह हमर नेक्स्ट टॉपिक रहइबो। तबे आज भिडियो रे एतिक थिला। धन्यवाद।